नमस्कार जय जगन्नाथ आज इंटरेस्टिंग वीडियो को आपन को स्वागत। तो आज गोल्ड प्राइस रही 11,945 टंका अप्रोक्सीमेटली एबे चली वेडिंग सीजन से भाविली आपण गोटे सुंदर ब्लॉग जो आपण मैंने सबु प्रकार बाहागरिया कलेक्शन देखिए सेटा भी सबुठु कम ओजन रहिबो। तो फ्रेंड्स मुझे आसी पहुंच जाइए हिंदुस्तान ज्वेलर्स जार लोकेशन टा रोचे जनपद मास्टर कैंटीन भुवनेश्वर रे जाउची। तो चलंतु आज वीडियोटा स्टार्ट करिबा। एठू सब प्रकार कलेक्शन देखिबा और सब गुड़ाक 916 हॉलमार्क विथ एचवाईडी रहिबो। एटा रहिला पर्ल वाला लॉन्ग नेकलेस 5 ग्राम 160 मिलीग्राम रे रहिची नेट वेट। एटा अप्रोक्सीमेटली आसी जिवो 76,080 टंका अराउंड आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु एमती किछि यूनिक पैटर्न रे रहिची। देन एटा देखंतु साउथ पैटर्न रे रहिची मंगलसूत्र वेट रोची 10 ग्राम 80 मिलीग्राम। एटा पाखापाखी पड़ी जिवो 1,40,400 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जाउची। यूनिक टाइप रो डिजाइन रहिची आपण माने पिंधिले आपण गळा को भारी सुंदर मानिबो। देन ए 4 पीस वाला संखा 120 मिलीग्राम नेट वेट रोची। एटा 1800 टंका रे आसी जाउची। ये गोटे सुंदर डिजाइन रहिची। ए सब डिजाइन आपण माने काहाको गिफ्टिंग कले बहुत भलो रहिबो जेहेतु 4 पीस रहिची भरा भरा भी देखा जिवो। देन देखंतु ये गोटे रहिची नेकलेस बहुत सुंदर डिजाइन टा रहिची ऑथेंटिक डिजाइन टा रहिची। एटार नेट वेट रोची 18 ग्राम 240। एटा पाखापाखी 2,37,120 टंका रे आसी जाउची। देखंतु डिजाइन टा केते बढ़िया रहिची। म आपण मानको ट्राई ऑन करके देखै दउची देखिनियंतु। देन देखंतु ये रहिला गोल्ड रो बाला पूरा यूनिक कारीगरी आपण माने देखियो पाइबे। डिजाइन टा एकदम हटके रहिबो। 13 ग्राम 730 मिलीग्राम रहउची। एटारो प्राइसिंग रहउची 1,78,490 टंका रे आसी जाउची। डिजाइन टा देखंतु केते यूनिक रहिची और प्रीटी वाला कलेक्शन रहिची। ये मध्ये गोटे बाहागरिया कलेक्शन रे जाउची। देन देखंतु ये रहिची नथिया बा नोज रिंग 3 ग्राम 590 मिलीग्राम रे मीना वर्क रहिची। तळे एम्ति छोट छोट बीड्स रो काम रहिची। एटा आसी जाउची 46,670 टंका पाखापाखी आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु एम्ति किछि हटके पैटर्न रे रहिची। देन ए गोल्ड व्रत माँ लक्ष्मी क्राफ्टेड रहिचंती 6 ग्राम 190 मिलीग्राम रे रहिची। फ्रेंड्स एटा आपनको 80,470 टंका पाखापाखी आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु केते यूनिक रहिची। ये सब सुदशा व्रत स्पेशल आपण मानक पई रहिबो। एटा देखंतु रहिची संखा स्पाइरल टाइप रो व्हाइट कलर रो संखा रहिची। एटार नेट वेट रोची 1 ग्राम 250। एटा आसी जिवो पाखापाखी 16,250 टंका पाखापाखी आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु एम्ति किछि यूनिक रहिची। ओडिया ऑथेंटिक संखा ट्रेंडी वाला पीस रहिची 7 ग्राम 220 मिलीग्राम रे रहउची। एटा पाखापाखी 93,860 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु आपनका हाथ को भारी सुंदर मानिबो एम्तिया डिजाइन। यू शेप वाला रानी हार बहुत सुंदर डिजाइन टा रहिची। एटा लाप्पा पैटर्न रे रहिची। एटार वेट रहउची 17 ग्राम 690। 2,29,970 टंका रे आसी जाउची। आपण पिंधिले गळा को भारी सुंदर मानिबो। म आपण मानकु ट्राई ऑन करके देखै दउची देखंतु एम्ति किछि रहिची एटार लुक्स टा। एटा रहिला मंगलसूत्र पेंडेंट 2 ग्राम 830 मिलीग्राम नेट वेट रोची 36,790 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु एम्ति किछि पैटर्न रे रहिचे। देन ए एक्सक्लूसिव डिजाइन वाला संखा देखंतु बहुत बढ़िया रहिची। फ्लैट संखा फुली फ्लावर कार्विंग डिजाइन टा देखियो पाइबे। 7 ग्राम 620 मिलीग्राम रे रहिची नेट वेट। प्राइसिंग टा 69,060 टंका पाखापाखी आसी जाउची। डिजाइन टा पूरा हटके रहिबो। आपनका हाथ को भारी सुंदर मानिबे। ये गोटे बढ़िया कलेक्शन रहिची स्पेशली वेडिंग पई। देन ए एक्सक्लूसिव डिजाइन वाला रानी हार पेंडेंट पूरा ब्यूटीफुल रहिबो। तळे एम्ति झालर पैटर्न रे देखियो पाइबे। बेल्ट रे हाफ हाफ डिजाइन रहिची। एटार नेट वेट रहउची 31 ग्राम 710 मिलीग्राम पाखापाखी 4,12,230 टंका पाखापाखी आसी जाउची। म आपण मानकु ट्राई ऑन करके देखै दउची देखिनियंतु एमिति किछि लुक्स टा रहिची। फ्रेंड्स देखंतु ये रहिला गोल्ड रो चूड़ रहिची जालीदार नक्सी वर्क टा रहिची।
33 ଗ୍ରାମ 980 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ଏଇଟା 4,41,740 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଏମିତିଆ କଲେକ୍ସନ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ଲାଇଟ ୱେଟରେ ରହିଛି। 21 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଲ୍ଡ ଚୁଡ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି 2,76,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଗୁଡାକ ଏବେ ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଚେକଆଉଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଷ୍ଟର୍ନିଂ ପିସ୍ ବାଲା ରହିଛି ନେକଲେସ୍, ଫୁଲି ଫ୍ଲାୱାର କାର୍ଭିଂ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବେ। ଆଣ୍ଟିକ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। 24 ଗ୍ରାମ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ 3,18,890 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିବ। ମଡର୍ନ ୱିଥ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ବାଲା କଲେକ୍ସନ ରହିବ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଇୟରିଙ୍ଗସର କାନ୍ କଲେକ୍ସନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା 12 ଗ୍ରାମ 350 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ଏଇଟା 1,60,550 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଇଏ ସ୍ପେଶିଆଲି ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାନ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଲଙ୍ଗର ଡ୍ରପ୍ସ ଇୟରିଙ୍ଗସ ରହିଛି। 8 ଗ୍ରାମ 450, ଏଇଟା 1,09,850 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ସରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟର୍ନିଂ ପିସ୍ ବାଲା ଗୋଲ୍ଡର ରାଣୀ ହାର 21 ଗ୍ରାମ 620 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ନେଟ୍ ୱେଟ୍। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ 2,81,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି ପାଟର୍ନଟା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ଟ ବି କାଫି ବ୍ରଡ ପାଟର୍ନରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ସଟା ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗଳାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଇଏ ରହିଲା ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେନ୍ ରହିଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ବାହାଘରିଆ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାତ୍ର 14 ଗ୍ରାମ 930 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 1,94,090 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ଅଣ୍ଟା ବିଛା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା 78 ଗ୍ରାମ 90 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି 15,618 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଯେମିତି ପାଏଲ ଟାଇପର ଡିଜାଇନଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆର ବି ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଛି କକଟେଲର ରିଙ୍ଗ ରହିଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟାର ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 13 ଗ୍ରାମ 410। ଏଇଟା 1,64,330 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ କକଟେଲ ରିଙ୍ଗଟା ରହିଛି, ଲୋଟସ ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। 3 ଗ୍ରାମ 590, 46,670 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ ଯଦି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ବାଲା ରହିଛି 13 ଗ୍ରାମ 910 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି। 1,80,830 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀ ଡିଜାଇନ ବାଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ରହିଲା ଗୋଲ୍ଡର ଶଙ୍ଖା, ଚାରିପଟିଆ ଶଙ୍ଖା ରହିଛି। ଏଇଟା 1,800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଲାମିନେସନ ଶଙ୍ଖା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ ଅପସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡର ଶଙ୍ଖା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ କ୍ରାଫ୍ଟେଡ ରହିଛି। ଫୁଲି ଫ୍ଲାୱାର କାର୍ଭିଂଟା ରହିଛି। 2 ଗ୍ରାମ 770 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଏଇଟା 36,010 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହଟକେ ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ରହିବ ଖାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ ରହିଛି। 6 ଗ୍ରାମ 620 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 86,060 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ରହିଛି। ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 350। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି କାଷ୍ଟିଂ ଡିଜାଇନ ଟାଇପର ରହିଛି। ଏଇଟା 69,550 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ସ ଦେବ, ଯେମିତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଆର ଡିଜାଇନଟା 19 ଗ୍ରାମ 810 ରହିଛି। 2,57,530 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ମିନା ୱାର୍କ ହାଲକା ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଳାରେ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ନେକଲେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ରେଗୁଲାର ପାଟର୍ନରେ ଇୟରିଙ୍ଗସ ରହିଛି। 1 ଗ୍ରାମ 800 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ଏଇଟା 23,400 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ତଳେ ଏମିତି ହାଲକା ବଲ ପାଟର୍ନରେ ଝରାଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ରହିଲା ବାହାଘରିଆ ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଯାହାକି 1,500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ରୂପା ବ୍ରତ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି। ମିନା ୱାର୍କଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଡିଜାଇନ ବାଲା ଇୟରିଙ୍ଗସ ରହିଛି। 1 ଗ୍ରାମ 440 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 18,720 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି।
ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।